देखो डबल बॉर्डर रो बहुत लोकर ऑर्डर थिला स्टॉक आउट हे जाइथिला समस्त पछरौथबे पिंधिथिले केते बढ़िया लागुछि देखो डबल डुअल कलर शाइनिंग कलर कॉफी कलर बॉर्डर रे आसे देखो आपण माने यहा देरो घिन पकोन कहले जे नुआ खाई पाके फेर रेट बढ़ी जिबा कम रेंज रे पाट धड़ी रे एटा आज काली इटा तो बहुत चालुछि डिमांडिंग कलेक्शन रही छे सब बेले स्टॉक आउट हे जाइथि से डबल बॉर्डर पे बहुत स्क्रीनशॉट आस्तला स्टॉक आउट हे जाइथिला जेंडा गला वीडियो रे देखेथना देखो फिर नुआ नुआ डिजाइन माने सब आसे ड्राइंग कोला मिदल काम हिছে ना कॉटन पाटा लेखन कलर पूरा लाइट कलर ऊपर जहा की पसंद इरा उटे बहुत सुंदर कलेक्शन टी। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी छु वैष्णवी हैंडलूम के एग्जाम असमले आज हमें किन टाइप रो कलेक्शन देखमा हमें देखुन यहा दे नुआखाई स्पेशल लगे बहुत नुआ नुआ कलेक्शन माने आइछे से सब कलेक्शन माने देखमा वीडियो के फर्स्ट टू लास्ट तक देखुन ये भी वीडियो स्किप नहीं करबे आउ देखुन सब वीडियो रे प्राइस माने पचरोछन लेकिन प्राइस वीडियो के भल से देखुन सब वीडियो रे हमर प्राइस माने सब मेंशन करा होचे आउ जन माने बाहरु आछन एड्रेस टे जानि ना परबार आउ थरे एड्रेस कहि दोछे संबलपुर आसुन बड़बाजार कुष्टापड़ा अपन समले मंदिर आसी के हमको कॉल कर देबे आउ देखुन सब कलेक्शन माने जनता देखासु कम रेंज रो स्टार्ट करी के बिहागरिया लागे भी किछि कलेक्शन देखामा जनता की बिहागरिया माने भी आसी के नहीं पारबे बहुत देखुन स्टॉक माने अच्छे व्यवहार दबा लगी हला निजर पिंधार लगी बहुत बढ़िया कलेक्शन माने आसी जाइछे आज देखुन जनता कम रेंज रो आज स्टार्ट करी के कलेक्शन ते देखामा हां आज कम रेंज रो देखमा देखुन इरा आसी होचे एटा आसपास 700 रे ई साड़ी लंबा चौड़ा भी बहुत बढ़िया आसपास देखुन ए लंबा चौड़ा पूरा 12 हाथ रो 12 हाथ ऊपर आसबा 700 टंका रे इरा आंचल आसबा एटा फुल बॉडी आसबा एटा होचे फुल बॉडी टा इधर देखुन कलर ऑप्शन माने आसी जेबे जहा के 700 रो दरकार आपण माने कहबे तर कलर ऑप्शन माने मिली जिबा हंता देखुन 1200 सबुर अच्छे कलर माने आपण माने कहबे जदी 1012 रो दरकार आपण माने कहबे तर कलर माने चार्ट माने पठे दबा सेटा आज नाही देखौ टिके चारिटु देखा देखुन एटा आसबा 1700 रे एटा 1700 टंका रे एटा 1700 रे इतार माने कलर माने सब स्टॉक आउट हो जाइतिला बहुत लोकर ऑर्डर भी थिला एबे देखुन फिर स्टॉक रे आसी छे ए देखुन ई साड़ी भी लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया है तार देखे दमा केतेटा कलर एटा थान साड़ी रे आसी होचे लंबा चौड़ा पूरा 12 हाथ आसबा 1700 टंका रे एटा आसी जाउची देखुन एटा उटे आसीला एटा भी सेम 1700 सब एटा जेंटा भी नेबे एटा 1700 आसबा देखुन कलर ऑप्शन रे आसी होचे सेम 1700 टंका ये उटे भी बहुत बढ़िया कलर ऑप्शन माने आसबा येलो संगे ग्रीन रो कॉम्बिनेशन 1700 टंका इरा आसी होला पर्पल कलर रे 1700 टंका जहा के जिंदा भल होचे जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मारी करी WhatsApp नंबर जन स्क्रीन रे फ्लैक्स होचे न पठे देले फुल साड़ी रो फोटोटा मिली जिबा देखो एटा 1700 पर माने स्क्रीनशॉट नोतबे जेंडा भी पसंद लागबा एटा कलर ऑप्शन रे आसी एटा सब कलर ऑप्शन रे आसबा देखुन एते टाइप कलेक्शन माने एतार आसी जाइछे स्टॉक आउट हो जाइथिला सबुटा देखुन एटा देखुन खाली मझी डिजाइन चेंज होचे मझी डिजाइन चेंज हबा एटा कलर ऑप्शन सेम आउस एटा डिजाइन माने सब सेम अलगा आसबा एटा उटे आछे देखुन ब्लैक कलर रे येलो कलर कॉम्बिनेशन सेम 1700 आसबा एटा उटे येलो रे ब्लैक रो देखुन एटा ब्लैक रे येलो थिला एटा येलो रे ब्लैक आसी जाउचे 1700 टंका एटा उटे बांधो सबटा डिजाइन दिछे देखुन मझी रे एटा भी 1700 टंका रे मिली जिबा एटा देखुन रामा ग्रीन रे रामा ग्रीन रे ब्लैक रो कॉम्बिनेशन 1700 टंका आ एटा उटे आसी गेला पैरोट ग्रीन रे रेड रो कॉम्बिनेशन आइता भी 1700 एटा जेंटा भी नेबे सब 1700 आसबा एटा सेम 1700 एटा उटे देखुन जिगजैग पैटर्न ऊपर 1700 टंका रे एटा आसी जाउचे देखुन डिजाइन अलगा आसबा एटा आसबा 1800 रे एटा 1800 टंका रे 1800 आसबा देखुन एटा बॉर्डर डिजाइन भी आसी जाउचे एटा बॉर्डर डिजाइन आसबा ए देखुन दिहि सारा अंता छोट छोट प्रिंट रे आसबा ए देखुन एटा 1800 टंका 1800 तार भी कलर ऑप्शन एतार माने दिहि रो डिजाइन भी टिके टिके अलगा आइसे सबुरो ए देखुन माने बॉर्डर डिजाइन भी अलगा रहबा हां 1800 डिजाइन भी अलगा रहबा 1800 एटा भी 1800 टंका भी नेबे 1800 आसबा एटा देखुन 1800 टंका रे एटा आसी जाउचे एटा डीप मोठा रे 1800 टंका ए देखुन एटा पिंक रे ब्लैक एटा भी 1800 सेम जेंटा भी नेबे हां सेम 1800 एटा उटे भी 1800 टंका रे आसी जाउचे जेंटा भी पसंद लागबा आपण माने स्क्रीनशॉट नेबे एटा भी सबुटा 1800 आसबा एटा भी 1800 रो कलेक्शन देखुन एटा देखुन डिजाइन टिके अलगा रहबा मोर कुछ डिजाइन रे आसबा 1800 एटा भी 1800 देखुन 1800 एटा देखुन ब्लू रे मोठा एटा भी 1800 आसबा एटा उटे नुवा डिजाइन रे आछि 1800 टंका रे देखुन एटा गुटे देखुन बॉक्स बॉक्स पैटर्न रे आसबा एटा भी सेम 1800 पड़बा सेम 1800 देखुन बॉक्स पैटर्न रे हंता आसबा इतार आंचल टा भी देखुन रनिंग आंचल आइसी सेम डिजाइन पूरा सेम डिजाइन एटा भी 1800 एटा भी 1800 आसबा देखुन इतार भी कलर ऑप्शन माने सब आसी जाय कलर ऑप्शन माने सब आसी जाय से देखुन एटा आसबा ग्रीन कलर रे ऑरेंज कलर रे आसबा एटा उटे देखो
पूरा ब्राउन कलर अछि डीप ब्राउन एटा गुटे देखुन डीप ब्राउन रे सेटा ब्लैक अछि एटा बोटल ग्रीन कलर आसबा एटा गुटे देखुन ग्रीन भी अलगा अछि नो रेड अछि इनो ब्लैक रो अछि एटा गुटे देखुन एटा नवा कलर गुटे आइसे देखुन एटा रेड कलर आसबा एटा गुटे ग्रीन एटा रामा ग्रीन रे आसबा आपण माने जेंटा भी नेबे एटा 1800 पड़बा 1800 टंका रे केते सारा कलर ऑप्शन भी इथि आसी जाउछे छपटा रे प्लेन ऊपरे जमन को दरकार एटा भी आसबा 1800 रे एटा भी 1800 एटा भी 1800 कुंभ डिजाइन ऊपरे ना कुंभ डिजाइन आ देखुन तार आंचल भी बहुत गॉर्जियस एटा होची आंचलटा तार आउ इतार फुल बॉडीटा टिके फुल बॉडी अंत प्लेन आसबा देखुन एटा होची फुल बॉडीटा आपण बिहाघरिया पूजा पर सबुतरे आराम से यूज करि पारबे देखुन इतार एटा भी कलर ऑप्शन एटा ब्लू रे मैरून आसबा ब्लू रे मैरून एटा मैरून रे ब्लैक आसबा एटा मेहंदी रे मैरून आसबा एटा देखुन रानी पिंक रे ब्लैक कलर आसबा आई सेम 1800 पड़बा जेंडा भी नेबे एटा सेम 1800 पड़बा देखुन जेंडा नेबे कलर माने आपन को जेंडा भी पसंद लागबा स्क्रीनशॉट मारतबे वीडियो देखुन सर देखुन हमर काना होचे एटा सब गुटे गुटे सिंगल पीस रहउचे आपन मन को जेंडा भी पसंद लागबा आपन माने संगे संग स्क्रीनशॉट मारबे बेले पाई पारबे एटा 1800 टंका री सब आसी जाउचे एटा गुटे देखुन इतार तो आगरु देखितले बहुत कलर ऑप्शन माने इथरा देखुन ई कलर रे आछे एटा गुटे नवा कलर रे लाइट कलर रे इथरा देखुन आछे ई डिजाइन रे एटा सेम 2000 आसबा 2000 टंका रे देखुन सेम प्राइस होचे 2000 टंका एटा गुटे नवा कलर रे आछे देखुन नवा कलर रे आछे देखुन एटा गुटे बहुत बढ़िया लागछि पिनले बहुत मस्त लागछि एटा आ एटा आसी होचे हाथी रेड रे ब्लैक आसबा पूरा रेड ना मैरून टाइप रो टिके अच्छे ई येलो भी देखुन अलगा अच्छे हां सेम एटा 2000 टंका सेम 2000 आसबा देखुन ई येलो अलगा आसबा एटा रेड संगे कॉम्बिनेशन रे अछि येलो एटा ब्लैक संगे एटा देखुन ऑरेंज ब्लैक रे एटा ऑरेंज ब्लैक रे अछि बॉडी डिजाइन टा टिके टिके चेंज होउछि टिके अलगा आसबा नहलो सेम डिजाइन पूरा रहउछि देखुन केते बढ़िया लागछि एटा पिंक कलर रे 2000 टंका रे बहुत बढ़िया कलेक्शन एटा येलो ब्लैक भी अलगा अछि एटा 2000 टंका सेम एटा गुटे भीतर नखन ई कलर भी नवा ग्रे कलर रे एटा भी 2000 टंका 2000 आसबा ई येलो गुटे भी देखुन ई येलो भी अलगा आसबा येलो रे एटा ब्लैक रो कॉम्बिनेशन रेड कलर आसबा एटा रेड कलर कॉम्बिनेशन एटा भी बॉडी डिजाइन भी देखुन अलगा आसबा आ 2000 टंका एटा 2000 आसबा हां एटा गुटे कलेक्शन आसी वाला देखुन एटा देखुन सिंगल बॉर्डर रे हां सिंगल बॉर्डर रे आसबा आ देखुन एटा होची आंचल ब्लू कलर रे अछि ब्लू कलर रे एटा रामा ग्रीन कलर रे आसबा एटा देखुन 2600 आसबा 2600 टंका रे एटा आसी जाउछे एटा उटे हाफ हाफ रे आसी वाला एटा हाफ हाफ डिजाइन रे आसबा देखुन एटा होची शाइनिंग आंचल दैछे देखुन आ एटा होची फुल बॉडी टा रेड संगे लाइट कलर कॉम्बिनेशन 2600 रे 2400 रे एटा उटे 3D पैटर्न ऊपर आसी वाला देखो सिंगल बॉर्डर रे एटा होची तार आंचल टा आउ एटा होची फुल बॉडी टा आइतर प्राइस टा एटा भी आसबा 2600 रे एटा भी 2600 टंका रे आसी जाउछे एटा डिजाइन गुटे देखुन एटा गुटे बहुत बढ़िया लागुछे देखुन से मिलन डिजाइन दिछे ना मिलन डिजाइन बागी ए देखुन लाइनिंग आंचल भी सॉफ्ट डिजाइन रे आसबा हां एटा देखुन आसबा 2700 रे 2700 टंका रे एटा आसी जाउछे इता देखुन तीनटा कलर ऑप्शन आसबा कलर ऑप्शन रे एटा कलर ऑप्शन रे आसबा आपण मन को जेंडा भी पसंद लागबा आपण माने संगे संग स्क्रीनशॉट नेबे हां अब WhatsApp नंबर जेंडा स्क्रीन रे शो होचे आपण सेथरे पठाबे एटा सेम प्राइस रहउचे ना सेम प्राइस 2700 रहबा 2700 टंका रे एटा आसी जाउछे एटा उटे मिलन डिजाइन दे दिछि छोट छोट लाइन मिलन डिजाइन लाइन रे देखो आंचल टा भी ओढा दैछे इतर आ एटा होची फुल बॉडी टा आइतर प्राइस टा काना रहउचे एटा भी सेम से 2700 रे आसबा 2700 टंका 2700 रे आसबा 2700 एटा कलर ऑप्शन रे आसी जाउछे कलर ऑप्शन रे आसबा एटा भी आसबा 2700 देखुन एटा तीनटा कलर आछे तीनटा कलर आछे एटा रेड कलर पिंक कलर और ग्रीन कलर तीनटा कलर रे एटा जेंटा भी नेबे देखुन टिके टिके देखे दोछु ए देखुन एटा भी आसबा 2700 रे एटा भी 2700 बटरफ्लाई डिजाइन रे टेराकोटा डिजाइन होचे जेंटा भी नेबे ए देखुन एटा सब 2700 रो कलेक्शन एटा 2700 देखुन जेंटा नेबे 2700 रो कितने सारा कलेक्शन एटा गुटे हाफ हाफ रे आसबा देखुन एटा गुटे हाफ हाफ रे देखुन हाफ कलर हाफ डिजाइन रे आइतर प्राइस 2700 नेक्स्ट कलेक्शन एटा उटे आसी वाला देखुन नुआ खाइ ले भी हसबा 2700 नुआ खाइ लगी देखुन सब बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने आछे आपन मन को जेंडा भी पसंद लागुचे स्क्रीनशॉट संगे संग नेबे WhatsApp नंबर रे पठाबे सब सिंगल सिंगल पीस माने रहउचे वीडियो देखुन सर ऑर्डर करू ए देखुन से रामा ग्रीन कलर अलगा थिला डिजाइन एटा टिके अलगा आसे आइतरे ब्लाउज पीस ने आसे ना इतरे ब्लाउज पीस ना आसे आ एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस कोले एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस नै पारबे 100 टंका पीस पड़बा एटा देखुन कलर ऑप्शन एटा आसी 2700 टंका 2700 सेटा येलो रे मैरून थिला एटा उटे नुआ कलर रे आसी येलो रे ग्रीन नुआ कलर आसे नुआ कलर रे एटा उटे आइसे एटा भी 2700 रे कॉफी एटा उटे देखुन मेहंदी रे कॉफी कलर कॉम्बिनेशन मेहंदी रे कॉफी आसबा ई कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया लागसी 2700 टंका रे देखुन कम प्राइस रे सब आसी जाइछे देखुन 3D पैटर्न रे आसबा 3D पैटर्न रे सिंगल 2600 आसबा 2600
2400 দেখুন 2400 টঙ্কা আচ্ছা। এরা এটা হচ্ছে আঁচলটা আউ এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা ফুল বডিটা 2400 টঙ্কা 2400 রে আসবা এটা ওটা আসিগলা দেখুন এটা হচ্ছে টেরাকোটা ডিজাইন দেউলি ডিজাইন ডিজাইন দেউলি ডিজাইন দেখুন আঁচলটা এটা হচ্ছে আঁচলটা আউ এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা আর তার প্রাইসটা কানা রহবা এটা 2800 আসবা 2800 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটার এটা কালার অপশন রে আসবা এটা লাইট কালার রে আছে লাইট কালার ব্লু সাইন লাইট তবে 2800 আসবা 2800 টঙ্কা দেখুন তার বাদ এটা ওটা কালেকশন আসিগলা দেখুন এটা গুটে দেখুন বক্স বক্স প্যাটার্ন রে বঢ়িয়া লাগবা কলরটা বি শাইনিং আছে এটা পার্পল কালার টাইপ রে আঁচলটা বি ছোট ছোট প্রিন্ট রে মস্ত আছে কফি কালার রে আঁচল আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা বি 2800 আসবা 2800 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা ওটা পিঙ্ক সঙ্গে ব্লু র কম্বিনেশন সঙ্গে ব্লু র কম্বিনেশন মিলন টাইপ র ডিজাইন আছে দেখুন বক্স ডিজাইন র সবটা হেকি হ্যাঁ দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা আসবা 3000 টঙ্কা রে দেখুন মিলন ডিজাইন ইথরে দেই দেইছে এটা দেখুন কম রেঞ্জ রে পাট ধড়ি রে এটা দেখুন কম রেঞ্জ রে ডিজাইন রে দেখুন মাত্র 2900 পড়বা 2900 টঙ্কা রে এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা বর্ডার ফুল বডি পাট বর্ডার রে আসবা দেখুন বর্ডারটা বি অলগা আছে এটার প্রাইসটা 2900 আসবা এটা ওটা পিঙ্ক কালার রে এটা ওটা দেখুন পিঙ্ক কালার রে Blue এটা র আসবা combination। 2800 আসবা 2800 টঙ্কা রে স্বস্তিক ডিজাইন দিয়েছে না স্বস্তিক ডিজাইন রে আঁচল আসবা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা 2800 টঙ্কা 2800 আর ওইটা উঠে আসিগলা দেখুন ইতরে চেক এটা বি 2800 আসবা দেখুন চেক চেক 2800 ডিজাইন রে এটা 2800 আসবা 2800 র এটা কালেকশন এ দেখুন চেক চেক ডিজাইন আছে এটা তার অরেঞ্জ আর ব্লু কম্বিনেশন ডবল কালার আছে সেম কালার আছে সেম ডিজাইন আসবা বাকি দুইটা কালার আছে দুইটা কালার আসবা এটা ওটা দেখুন গ্রিন কালার রে এটা বি মিলন ডিজাইন দিয়েছে মিলন ডিজাইন রে বক্স বক্স ডিজাইন এটা রে হচ্ছে আঁচল কফি আচ্ছা। কালার রে আছে এটা ফুল বডি এটা আসবা 3300 রে 3300 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে ডবল ময়ূর ডিজাইন রে দেখুন এটা তার কালার অপশন রে আসবা মানে ডিজাইন টিকে ময়ূর ডিজাইনটা টিকে অলগা আছে চেঞ্জ হচ্ছে না সেম প্রাইস বাকি হচ্ছে সেম প্রাইস 3300 আসবা বঢ়িয়া কলর হচ্ছে ডিজাইন এই ডিজাইন মানে আগো হাই ময়ূর আঁচল আছে দেখুন এটা হচ্ছে ময়ূর আঁচল দিয়েছে আর বডি রে বি ময়ূর আছে ময়ূর আঁচল এটা আসবা 3000 রে 3000 টঙ্কা রে এই কালেকশনটা তারপর দেখুন এটা আসিছে 3D প্যাটার্ন উপরে বহুত সুন্দর কালেকশন দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা ফার্স্ট দেখি রে মা দেখুন কলসি গড়ু ডিজাইন দিয়েছে না কলসি গড়ু ডিজাইনে আঁচল বি আসবা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা বডি রে বি কলসি গড়ু ডিজাইন 3000 রে আসবা এটা 3000 টাকা রে আসবা কম প্রাইস রে এটা ওটা বঢ়িয়া কালেকশন তে অরেঞ্জ রে ব্লু কালার রে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এর প্রাইসটা এটা আসবা 3200 রে 3200 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা গুলো দেখুন তার কালার অপশন রে আসবা তার কালার অপশন রে না 3200 3200 টঙ্কা সেম 3200 টঙ্কা রে এটা দেখুন ডবল বর্ডর র বহুত লোকর অর্ডর থিলা স্টক আউট হে যাইতিলা এটা বি সিঙ্গেল পিস আছে আপন মানে দেখুন সঙ্গে সঙ্গে ভিডিও দেখুন স্যার কে অর্ডর করুন এ গুটি পিস আছে কে সিঙ্গেল পিস আসবা আর এটার প্রাইসটা দেখুন এটা 3200 রে 3200 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে মেজেন্ডা রে রেড কালার বি দেখ আসবা দেখুন কালার রে মেজেন্টা রে রেড কালার রেড কম্বিনেশন কালার সেম প্রাইস রহবে 3200 রহবে 3200 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে থান ডিজাইন রে দেখা এবে থান কালেকশন কেতেটা দেখি দেমা দেখুন এটা ওটা ফুল ফুল ডিজাইন রে আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা আঁচল সবুথরে এটা ব্লাউজ পিস আসবা এ দেখুন বটল গ্রিন কালার রে আর এটা এটা আসবা 3200 রে 3200 টঙ্কা দেখুন 3200 টঙ্কা রে আপন মানকো ই কালেকশনটা মিলি ଯିବା তার বাদ এটা ওটি থান কালেকশন আসি গলা এটা ডিজাইন আনতা আসবা দেখুন ডিজাইনটা দেখুন এটা বি আসবা 3200 রে প্লেন উপরে বহুত বঢ়িয়া লাগছি কালেকশনটা 3200 টঙ্কা তার বাদ এটা কালার অপশন রে আসি যাচ্ছে না এটা উড়ে দেখুন এটা কালার অপশন রে আসবা এটা বি আসবা 3200 রে দেখুন এটা টিকে লাইট রেড কালার আছে এটা টিকে ডিপ রেড কালার রে এটা হচ্ছে বটল গ্রিন এটা উড়ে দেখুন মাছ ডিজাইন ডিজাইন ফুল মাছরে ফুল বডিটা আছে দেখুন আউ ইতার ফুল বডি দেখুন আইটা সবটা ডিজাইন বি দিছে সবটা ডিজাইন সবুতরে ব্লাউজ পিস আসবা এটা 3300 রে আসবা দেখুন এবে যাহা দেখমা সবুতরে ব্লাউজ পিস আসছে ব্লাউজ পিস আসবা এটা উড়ে দেখুন এটা ডিজাইন রে এটা আসবা 3500 রে 3500 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা গুড়ে তার কালার অপশন রে আসবা দেখুন এ কালার অপশন রে আসি যাচ্ছে সেটা কফি থিলা এটা টিকে রেড টাইপ রে আছে পিঙ্ক কালার টাইপ রে আছে ডার্ক পিঙ্ক কালার টাইপ রে আসবা এটা সেম প্রাইস রହୁছে না সেম প্রাইস রবে 3500 আসবা 3500 টঙ্কা এটা উড়ে দেখুন এটা উঠে দেখুন এটা তো বর্ডার ডিজাইন রে ডিজাইন দিছি এটা খান শাড়ি রে আছে শাইনিং পুরা আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা বহুত বঢ়িয়া সাইন আসছে এটার প্রাইসটা এটা বি 3500 আসবা 3500 টঙ্কা রে তার বাদ দেখমা এটা উঠে কালেকশন এটা বি দেখুন 3500 রে আসবা এটা বি 3500 আসবা এটা বি 3500 টঙ্কা দিয়ে দেখুন আসি যাচ্ছে এটা উঠে বি বহুত বঢ়িয়া লাগছে এই ডিজাইন মানে দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে যে এটা টেরাকোটা ডিজাইন আছে টেরাকোটা ডিজাইন রে ছোট ছোট টেরাকোটা এটা আসবা 3700 রে 3700 টঙ্কা রে আপন মানে যাচ্ছে এই কালেকশন মানে পিনলে তো বঢ়িয়া লাগছে পুরা এটা উঠে আসি গলা
এটা দেখুন দীপ দীপ ডিজাইন হিকি আসবা এ দেখুন ডবল ডুয়েল কলর শাইনিং কলর কপি কলর বর্ডর আসছে দেখুন এটা আসবা 4200 আসবা 4200 টঙ্কারে মিডিয়াম রেঞ্জ রে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আউ ফুল বডিটা দেখুন দীপ ডিজাইন রে ফুল বডিটা হচ্ছে শাইনিং কলর রে 4200 আসছে 4200 টঙ্কারে মিডিয়াম রেঞ্জ রে এটা ଗୋଟେ বঢ়িয়া শাড়িটি আছে তার বাদ এটা ଗୋଟେ ডিজাইন টেরাকোটা ডিজাইন লাইট কলর উপরে যাহাকি পছন্দ 4200 রে দেখুন লাইট কলর উপরে যাহাকি পছন্দ এটা ଗୋଟେ বহুত সুন্দর কলেকশন টি 4200 টঙ্কারে এটা ଗୋଟେ দেখুন কেনতা লাগুছি কালি কইবে এই শাড়িটা এটা হচ্ছে কলর হেকি দেখুন ডিজাইন ভিতর মস্ত আছে ঘর ডিজাইন দেখুন আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা ঝুটি কাম হইছে আর ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডি আসবে এটা দেখুন ড্রয়িং কলামি দাল কাম হইছে না এটা আসবে 4000 রে 4000 রে 4000 টঙ্কারে দেখুন 4000 টঙ্কার এই কলেকশন আপনাଙ୍କୁ মিলি যাଉଛି ডিজাইন দেখুন এটা ଗୋଟେ কলেকশন আসি होला দেখুন এটা বি থান রয় দেখুন থান ডিজাইন রে আছে বাকি সবটা ডিজাইন বি ইথরে দে দেইছি বান্ধ সবটা ডিজাইন আর এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন আঁচল বডি সেম রହୁଛି না সেম রହୁଛି আই তার প্রাইস টা কানা रहबा এটা বি আসবে 4000 রে 4000 টঙ্কার এটা আপনাଙ୍କୁ মিলি যাଉଛି ডবল বর্ডর বে বহুত স্ক্রিনশট আসতলা স্টক আউট হই যাইতলা যেটা গলা ভিডিও রে দেখাইতলা দেখুন ফির নয়া নয়া ডিজাইন মানে সব আসছে দেখুন টি ব্লু রে রেড কালার হেটা আসবা এটা 6000 আসবা দেখুন এটা সব 6000 দেখুন ডবল বর্ডর মাছ ধরি 6000 গুড়ে আসবা দেখুন এটা বি 6000 যেটা বি পছন্দ লাগবা স্ক্রিনশট নেবে তার ফুল ফটো মানে নেই পারবে সব দেখুন সিঙ্গেল সিঙ্গেল পিস আছে হ্যাঁ দেখুন এই সব 6000 দেখুন 6000 টঙ্কারে আপনাଙ୍କୁ এই কলেকশন মানে মিলি যাবা ডবল ময়ূর এটা আছে এটা উঠে আসি होला দেখুন এটা উঠে আছে সুমতি কালার রে না সুমতি কালার টাইপ রে দেখুন এটা বি 6000 আসবা দেখুন 6000 টঙ্কারে ডবল বর্ডর র বহুত সুন্দর সুন্দর ডিজাইন আসছে দেখুন এটা উঠে রামা গ্রিন রে আছে রামা গ্রিন রে দেখুন কফি কালার এটা উঠে শাইনিং কালার রে এটা বি আসবা 6000 ডবল বর্ডর রে বহুত বঢ়িয়া কালেকশন রে এটা এটা উঠে দেখুন পিঙ্ক কালার রে কফি র কম্বিনেশন ইয়ে মেরুন র কম্বিনেশন আছে এটা বি দেখুন আসবা 6000 রে এটা বি 6000 টঙ্কারে আপনাଙ୍କୁ মিলি ଯିବା এটা দেখুন এটা উঠে দেখুন অ্যানিমাল এটা কফি কালার রে ব্ল্যাক কালার হইছে অ্যানিমাল প্যাটার্ন রে না অ্যানিমাল প্যাটার্ন রে এটা বি 6000 আসবা এটা বি 6000 টঙ্কারে এটা উঠে দেখুন এটা উঠে কোণার্ক প্যাটার্ন রে আসি होला দেখুন ডবল বড় আর ইতার প্রাইস টা 6000 টাকা এটা বি 6000 আসবা সবু 6000 টঙ্কারে দেখুন বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালার কম্বিনেশন ডিজাইন মানে আসি শাইনিং কালার রে আসবা দেখুন এটা বি 6000 আসবা এটা বি 6000 ব্লু 6000 আসবা এটা দেখুন বক্স বক্স প্যাটার্ন রে এটা 5000 রে আসবা এটা 5000 টঙ্কারে 5000 রে আসবা এটা বাকি এটা বি দেখুন শাইনিং বর্ডর আছে না শাইনিং কালার এটা 5000 আসবা 5000 টঙ্কারে আপনাଙ୍କୁ এটা মিলি যাଉଛି তার বাদ নেক্সট কালেকশন দেখুন এটা আসি এইছে এটা দেখুন হে ডাবল বর্ডর রে আসছে হে ডাবল বর্ডর রে গোশ ডিজাইন রেড গ্রিন এটা সেম 6000 সেম 6000 আসবা এটা উঠে কালেকশন দেখুন এটা উঠে ময়ূর পুছ ডিজাইন টাইপ র আছে এটা বি দেখুন 6000 আসবা এটা বি 6000 টঙ্কারে আপনাଙ୍କୁ মিলি ଯିବା এটা উড়ে দেখুন এটা ব্ল্যাক কালার রে আসবা এটা ব্ল্যাক কালার রে দেখুন নর্তকি ডিজাইন রে এটা উঠে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে নর্তকি 6000 আসবা এটা বি 6000 টঙ্কারে আসি যাଉଛି ডবল বর্ডর র দেখুন এটা হচ্ছে ডবল বর্ডর রে এটা হচ্ছে আঁচলটা ঝুটি কাম হিছে না ঝুটি কাম হিকি ব্লাউজ পিস আসবা এটা আসবা 4000 রে 4000 টঙ্কারে এটা আসি যাଉଛି এটা ওটে টেরাকোটা ডিজাইন রে আসে টেরাকোটা দেখুন বেলুন ডিজাইন রে এটা হচ্ছে আঁচল আর ফুল বডি এটা আসবা 3700 রে 3700 রে ব্লাউজ পিস বি আসবা এদের ব্লাউজ পিস বি আসি যাଉଛି 3700 টঙ্কারে আপনাଙ୍କୁ এই কলেকশনটা মিলি ଯିବା পেরে পেরে ডিজাইন কোণার্ক পেরে পেরে ডিজাইন তো দেখে দেবে দেখুন এটা ডবল বর্ডর রে আসবা ডবল বর্ডর রে দেখুন আপন মানে দেখুন এটা সিঙ্গেল বর্ডর রে দেখি দেবে এটা দেখুন ডবল বর্ডর রে আসবা সিঙ্গেল বর্ডর রে দেখি দেবে এটা ডবল বর্ডর রে পেরে পেরে ডিজাইন রে কোণার্ক প্যাটার্ন আসি এটা আসবা 5700 রে 5700 টঙ্কারে আসি যাଉଛି ସବୁ ତ এফোর্ডেবল প্রাইস রে ଆପଣଙ୍କୁ ইনো মিলি যাଉଛି নুয়া খাইল লাগি বহুত বঢ়িয়া প্রাইস রହୁଛି ସବୁ ଶାଢୀ ଡବଲ ବର୍ଡର ରେ এটা ଗୋଟେ ଡବଲ বর্ডর রে আসি এটা তার কলর অপশন রে আসবা আই প্রাইসটা भी सेम रहबा 5700 रहबा 5700 এটা তো দেখুন সবু বেলা মোর ডিমান্ডিং কালেকশন রহিছে সবু বেলা স্টক আউট হৈ যাইथिसे দেখুন এটা भी আসছে সিঙ্গেল পিসি আছে हां আর ওইটা এটা আসবা 4500 রে প্রাইসটা 4500 টাকা এই रहबा এটা গুড়া দেখুন 4500 রামা গ্রিন রে কফি কলর রে আসবা সিঙ্গেল বর্ডর রে ব্লাউজ পিস भी আসবা ইতরে সবটা ডিজাইন भी दे দউছি না সবটা ডিজাইন भी আসবা সিঙ্গেল বর্ডর বাকি ডবল সবটা আছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল আর এটার প্রাইসটা কেনা রହୁଛି এটা আসবা 4500 রে 4500 টঙ্কারে এটা আসি যাଉଛି পাট ধড়ি উপরে আসবা দেখুন পাট বর্ডর রে আসি এটা আসবা 4800 রে 4800 টঙ্কারে টেরাকোটা ডিজাইন আছে না টেরাকোটা ডিজাইন এটা হচ্ছে আঁচলটা মাছ চক্র ডিজাইন আসবা আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখি দাও 4800 টঙ্কা
গোটে দেখুন এটা গোটে দেখুন এটা গ্রিন রামা গ্রিন রে লাইট কলর কম্বিনেশন লাইট কলর কম্বিনেশন ময়ূর ডিজাইন টা দেখুন ময়ূর ডিজাইন রে আছে দেখুন দেখুন আর এটার আঁচলটা ফার্স্ট দেখি দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা ডবল বর্ডার মধ্যে আঁচল দিয়েছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডি ডিজাইন রে এটা দেখুন এটা আসবে 4500 রে 4500 টঙ্কা রে দেখুন সারা মার্কেট খুঁজে আসলে भी এতে কম প্রাইস রে ଆପଣଙ୍କୁ কাহি भी नहीं मिले এটা গোটে দেখুন সিঙ্গেল কলর মাছ ডিজাইন রে মাত্র 5000 আসবে দেখুন 5000 টঙ্কা রে আঁচল দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আপনার শাইনিং কলর রে আসবে আপন মানে এই টাইপ রে মাছ বর্ডার রে সিঙ্গেল বর্ডার কম দেখবার কি পাবে এটা গোটে বহুত বঢ়িয়া কালেকশন রে ইছি দেখুন মাছ বর্ডার উপরে এটা 5000 রে আসবে 5000 টঙ্কা বর্ডার আছে দেখুন 5000 আসবে এটা হাতি ও হরিণ ডিজাইন রে ফুল বডিটা আছে দেখুন আর শাইনিং কলর বি আছে নেক্সট কালেকশন আমার আছে এটা গোটে দেখুন এটা গোটে কালেকশন আছে দেখুন পাটা বর্ডার রে তার ডিজাইন এটা হচ্ছে পাটা বর্ডার রে তার ডিজাইনটা দেখুন ঝুঁটি ডিজাইন রে আঁচলটা আছে আর এটা হচ্ছে ঘর ডিজাইন রে ফুল বডিটা তার প্রাইস ডবল কলর শাইনিং আসবে এটা আসবে 4800 রে 4800 টঙ্কা রে আপন মানকু এই কালেকশনটা মিলি যাଉଛି দেখুন পিঙ্ক রে ব্লু এটার শাইনিং দেখুন শাইনিং বঢ়িয়া আসছে শাইনিং কলর উপরে সব দেখুন আছে ফুল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা আসবে 4500 রে 4500 টাকা এটারে ব্লাউজ পিস আসবে আসবে এটা গোটে দেখুন তার কলর অপশনটা কলর অপশন রে গোশ ডিজাইন রে এটা শাড়িটা কলর অপশন সেম প্রাইস রହୁଛି না সেম প্রাইস রহব এটা সবু শাড়ি তো শাইনিং বহুত বঢ়িয়া আছে শাইনিং কলর রে আর তার আঁচলটা টিকে দেখুন আঁচল भी বহুত গর্জিয়াস এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা কেন রহবা এটা দেখুন এটা 3600 আসবা 3600 টাকা মাত্র 3600 রে দেখুন এটা গোটে কালেকশন দেখুন আসি আছে ছোট ছোট প্রিন্ট উপরে এটা আসছে দেখুন ছোট ছোট প্রিন্ট উপরে দেখুন ছোট ছোট কামিকে বহুত বঢ়িয়া লাগবা এই শাড়িটা পিনলে এটা আসবে 3700 রে বডি আঁচলটা সেম রহুଛି এতে ব্লাউজ পিস भी আসবে আর তার প্রাইসটা 3700 এটা ওটা দেখুন সবটা শাড়ি মানে সবু দেখুন স্টক আউট হয়ে যাইতিলা দেখুন এটা আসি নয়া কালেকশন মানে নয়া কলরস আসছে এটা দেখুন 6500 আসবে এটা 6500 आजिकली इटा तो बहुत चालुची 6 बॉर्डर रेट सिंगल सब जहाके भी पसंद लागबा स्क्रीनशॉट नै कि आपण माने यहा देरो घिनि पकोन कहले जे नवाखाई पाके फिर रेट बढ़ी जिबा देखो पूरा जल्दी नेबे 6500 आसबा 6500 कलर ऑप्शन माने 6500 आसबा सब 6500 टंका कलर माने बॉडी रो डिजाइन अलगा आसबा डिजाइन टा भी नेबे 6500 आसबा जेंटा नेबे 6500 सेल प्राइस देखो सब 6500 टंका रे इरा उटे कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया होचे पिंक संगे इटा होचे ब्लैक कॉफी कलर कॉम्बिनेशन डीप कॉफी 6.5 এটা উঠে দেখুন এটা भी 6500 টাকা 6500 র কেতে বড়িয়া বড়িয়া কলর কম্বিনেশন আছে দেখুন এটা গুটে কলর দেখুন এটা উঠে দেখুন পুরা সে কটন পাটা লেখেন কলর পুরা এটা भी 6500 টাকা এটা भी 6500 আসবে এটা ডবল সফটটা আছে না ডবল সফটটা স্টার সফটরে দেখুন মাত্র 7000 এ পাই যাবে 7000 টাকা 5 বড় কলর দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তার সিঙ্গেল ময়ূর আছে এটা 7000 টাকা রে গুটে সফটটা ডিজাইন আছে ডিজাইনার সফটটা আর গুটে স্টার সফটটা রে 7000 টাকা রে দেখুন এটা গুটে আসি ওলা এটা ডিজাইন अलगा এটা আসবে 6800 রে 6800 এটা সিঙ্গেল সফট আছে সিঙ্গেল সফট রে लेकिन তার আঁচর লাগে এটা দেখুন ময়ূর ডিজাইন লাগে আর এটা বডি 6800 বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন 6800 টাকা রে আপন মানকু মিলি যাউছে তার বাদ এটা উটে কালেকশন আছে এইছে এটা উটে भी দেখুন কিতে বঢ়িয়া 6800 আসবা এটা भी 6800 এটা হচ্ছে আঁচলটা কফি কালার আছে কফি কালারে ছোট ছোট ডিজাইন রে ফুল বডিটা টিকে দেখুন এটা হচ্ছে শাইনিং রামাগ্নি রে ডবল ডিজাইনার সবটা আছে 6800 আসবা প্রাইস भी बहुत बढ़िया রয়েছে 6000 সবটারে সিঙ্গেল লহরি সবটারে 6800 আসবা এটা भी 6800 এ দেখুন আঁচল भी কলর কম্বিনেশন তো কলর দেখুন গন্ধা বঢ়িয়া লাগুছে এটা বেবি পিঙ্ক রে মেহেন্দি র কলর কম্বিনেশন আছে 6800 আসবা 6800 টাকা এটা উঠে দেখুন এটা উঠে কলর দেখুন গন্ধা বঢ়িয়া 6 বড় রে ডবল সবটা আছে আউ এটা হচ্ছে পার্পল রে মেহেন্দি কলর র কম্বিনেশন আছে আই তার প্রাইসটা কানা রহুছে এটা আসবা 7500 রে 7500 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে তারপর এটা উঠে দেখুন এটা भी আসবা 7500 রে এটা भी 7500 দেখুন এটা 7500 রে এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা 7500 টাকা রে আসবা নেক্সট কালেকশন আমি দেখি দেমা এটা উঠে দেখুন হাফ হাফ রে সিঙ্গেল বর্ডার ডবল 7500 এটা হচ্ছে আঁচলটা 7500 টাকা 7500 রে দেখুন এই কলর এই ডিজাইনটা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা সমস্ত পছরউতবে পিন্ধিতলে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা উঠে কলর কম্বিনেশন দেখুন আর ডিজাইন দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল এটা 7800 রে আসবে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন পুরা পাটো ফেলে তার আগে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন 7800 টাকা
इरा उठे आसीगला इरा भी डबल सप्टा अछि 6 बॉर्डर रे आउ बॉर्डर एटा होचे आंचलटा नुआ खाई लेगी आपण माने जत्ते इतर जल्दी आंचल होचे देखो बुकिंग करू इरा होचे आंचलटा डबल मयूर देखो डबल मयूर चारटा मयूर आसबे देखो आ इटा होचे फुल बॉडीटा देखो आइता प्राइस 8500 आसबा 8500 टंका रे आसी जाउचे इरा उठे कलेक्शन आसीगला इरा उठे बहुत बढ़िया लागुचे स्टार सप्ता एबेरु आपण माने जदी घिनी रखबे पूरा लाभे रहबे इरा होचे आंचलटा आउ इरा बॉडीटा देखो एटा आसबा 9200 रे 9200 टंका रे आपण मानकु डबल स्टार सप्ता मिली जाउचे इटा उठे देखो इरा उठे हार्ट डिजाइन सप्ता ऊपर देखो 3 लाइन सप्ता 3 लाइन सप्ता दोछि ना आउ इतर आंचलला देखो कितने बढ़िया सुंदर आंचल दे आंचल देखो बॉक्स बॉक्स डिजाइन है के चारटा बॉक्स डिजाइन रे आंचलटा आसबा ता आउ इटा होचे तार फुल बॉडीटा एतर प्राइस टा आसबा 9000 रे 9000 टंका रे इटा आपण मानकु मिली जिबा थमनेल साड़ीटा थमनेल साड़ीटा इटा तो पूरा एक नंबर डिजाइन दे अछि इटा होचे कलर भी देखन कांता कलर कॉम्बिनेशन भी मस्त अछि आ इटा होचे फुल बॉडीटा देखो ट्रिपल सप्ता अछि बाकी सब डिजाइन सप्ता इटा आसबा 8800 रे 8800 टंका रे इटा आसी जाउछि इटा गुटे देखन थंबनेल रे नैथला जा इटा गुटे देखन मिलन डिजाइन रे अछि मिलन डिजाइन रे इतरे ब्लाउज पीस ना आसे इटा होछि आंचल भी देखन मयूर डिजाइन रे अछि बॉर्डर टा इटा बांध डिजाइन दिछि ना बांध डिजाइन रे आसबा इटा होछि फुल बॉडीटा देखन केनता काम हिछि देखन साड़ी रो आइतर प्राइस टा 6800 रे आसबा 6800 टंका आज तो हमें बहुत सारा कलेक्शन देखला जहा कि जिंदा बोले होछि जल्दी जल्दी बुकिंग करू माने भी घर के आसुछन आसुन देखुन आहुरी भी बहुत कलेक्शन अछि ओवरऑल देखुन बहुत भी हमें कलेक्शन देखालु न 100टा साड़ी ऊपरे हबा सब तो देखाबर पॉसिबल न है आपण माने घर के आसुन जन माने आसुछन आहुरी भी बहुत वैरायटी अछि बिहा घरिया लागि भी जथि नबार लागि आसबे तो से माने भी आराम से आसी पारबे देखुन व्यवहार दबार लागि कम कम रेंज रो बहुत बड़ा बड़ा साड़ी माने अछि पाटो साड़ी आपण माने पेंचवर्क कॉटन पाटो सब किछि आपण एनो पाई जिवे लुंगी गामछा पूरा बिहागर फुल सेटअप एनो पाई जिवे आपण माने तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।